باز ناگوار گذاشته. خیلی دیگر سوال که ما خودمون ماهر نمیگیریم. دویم استاد میگه زن یا حامله دار میشه یا نمیشود، کمک کش نیست. استاد میگوید استاد اون کس در این کارهای نیک کیست؟ بیا ترک میکنم، همش رو ترک میکنم. این به مانند مردم عادی زندگی میکنن. یک سری دیگر رو برای شما باز کنیم. این پیشکم خوراک نخورساد است، چیکار کنم؟ مثال یعنی با کدام هدف پیش رفته شده است؟ برای پول یا خدمت به مردم یا هر دو نوشتم. من نباشد یگان کار نکنم، فقط شینم زن جواب دهم. هیچ گپ ندارد 2 دقیقه 3 دقیقه صرف کنید. گاه میزند مان به خاطر اصلاح و تربیت و گاه آغوش مان میکنند. قسمت سوم برنامه ما بلیتز است. چند سوالی کوتاه انتخاب هست، اینجا شما انتخاب میکنید. فیلم یا بلاگ؟ فیلم. وسایل اخباری یا یوتیوب؟ یوتیوب. 3 فیلم. نامی 3 فیلم. باز ناگوار گذاشته. خیلی دیگر سوال. خب اقلا یک دو فیلمی که باید جوانهای ما بینن، نامگویش رو خواهش میکنم. چون که هر کس مزه خود رو دارد. بعدن فیلم ها هست که با اطراف با مفصل باید صحبت کنیم. بعدن فیلم ها هست که مردم از او تربیه میگیرد. هر چی که تربیه است فیلم ها از او تماشا کنند. بعدن فیلم ها هست که ذهن مردم او یک فیلم نامش فوکس بود، فراموش نکنیم. فقط 55 در ذهن مردم وای میکنند. او هم یک سیستم مارکتینگ بخوبت است. از او بسیار یا فیلم هایی که فایده آور است از او همش خوب است. بله. به خود چیز میگیرن. خیلی فیلم ها زیاد از نام بر کنید چون گفتیم فقط شاخه هاش وای است. برشا حداقل فوکس گفتن در نقش اساسی ویل سمیت بازی کرده است، زیرکش کرده میتونه. فقط به انسان هایی که در جدای مارکتینگ و این دوران این فقط مثال آوردم، یعنی که تربیه هم بعدن فیلم انسان تماشا میکنند مهر زیاد میشه. این فیلم های کوتاهی که میکنیم با چه خاطر میکنیم مثلا مهر زیاد میشه نسبت مادرش، مهر زیاد میشه نسبت فرزندش. هر چی که برای شما چیزی بدید. فیلم ها نقشه گذاشت. تیتانیک تو دیروز پریچوسکای تیتانیک بود. مثال یاد داریم. بله البته این چیز فیلم به خود چیزی میماند. بله. تشکر. شعر یا قصه؟ قصه. آفتابی یا بارانی؟ هر دوش. 3 کتاب. نام کتاب. این هم مانند فیلم. کتاب. البته که در این جاده که ما که مردمی مسلمان هستیم کسی را نپرسید اول کتاب مقدس میارد. فهمم. چون از طرف حکومتی ما هم ترجمه شد، از طرف خودی پیشوای ما هم ترجمه شد تاجیکیش. هر کسی را نپرسید اول کتاب مقدس را پیش میارد. و بعدن کتاب های هست که چون از اون ما مثال همین زنها را توصیه میدادیم که یک کتابی هست با نام خوشبخت‌ترین زن در عالم. حتما خوانن. چون که برای خود بسیار چیز را میگیرن در زندگی پرصبر و پرطاقت میشن. یا غمگین زده ها و کتابی غمگین مشاف بسیار کتاب های است. کتاب های وقتای آخری که کتاب هایی که چاپ بود این باز یک بحثی تاریخی است، اما برای ما تاریخ ساختن و برای ما کتاب ها پیشنهاد کردن اگر دانید در تاریخ در جهان نشده است که در مدت 12 سال ما تاجیکان را 2 بار الفبای ما را عوض کردن. استاد گفته بود یعنی که در زمان حاضره حتی مثال آورد گفت که همین حاضر گیریم میگوییم که بیایید تصمیم گیریم الفبا رو عوض کنیم، یعنی دیگر کنیم، همین حسن خط خواه فارسی کنیم خواه خطایی کنیم یگون چیز همه میگن که تو فهمیده به من دشوار است. چند سال ها در کره چیکارها بر زمین خدا، اما در همون زبان در 12 سال 2 بار از ما نپرسیده حرف ما رو گرفتن عوض کردن. از این سبب ما مردم بی سواد موندیم و کتاب های درست هم برای ما پیشنهاد نشده و چون که اکثرش این گفتم یک بحث تاریخی دیگر است. بله یک بحث دیگر است. تشکر. خب مدرن یعنی современный یا اینکه анановый؟ современный یا اینکه کهنه، چیزی کهنه یا اینکه چیزی современный؟ مدرن این هم از حالت وابستگی دارد که چی چیز بوده میتونه. بله بعضا جایها ما میتونیم که مد شده رای ما از دیگران چی کمی داریم. مد شده میاییم، فسان شده میاییم، چون که زیبایی از ایمان است، خوشبو شده همش. تشکر. خب 3 تای دیگر باقی ماند، رسمی یا ورزشی؟ دلوار. ورزشی. 3 بلاگر نامگویش را گفته میتونید نامی 3 بلاگر؟ نه.
нестанд ё ки гуфта наметавонанд? ҳастанд, аммо дар ҷомеаи мо ҳамин тавр аст ки агар номҳоашонро гиред аз худ мераванд, номҳояшонро нагиред. Аммо кам дидем блогере ки дар ҳақиқат барои мардум кор кунад ё ки як зарраам бошад ҳифзи ватандӯстии миллӣ дошта бошанд, ки ҳамин ба мардум ҳар чӣ ки медиҳанд дар ҳақиқат мардумро ба каҷиву ба чизҳо набарад. чун блогерҳо ҳамин як мавзӯи алоҳида аст. Чандин бор гап задем, хафа шуданд. Вақте гап зада будем ин гуна блогерҳо набуданд. гуфтанд ки ту чӣ? Ана марҳамат. бинед ҳозир чӣ корҳо намекунанд. интернет дида истодем инсонҳои солима чӣ гуна масқара мекунанд, чӣ корҳо намекунанд. чизое ки аксар блогерҳо коре мекунанд ки ба воситаи машҳуршавишон бошад ҳамон дар нафси одам мерасад. ҳамон тамошобин дар нафсаш мерасад. ба монанде ки доимо мисола меовардем, яъне ки гарчанде ки як дар хонатон як балон оташ мезанед, балони шумо аст. ина дар чандин вайҳо мегӯем, бо надонистагиам донад. балони шумо аст, хонаи шумо аст. аммо вақте оташаш мезанед, дуди сиёш ҳамсояҳоро нороҳат мекунад. бале, ҳамин гуна. Ташаккури зиёд. ва охирон билетси мо ки ба ҳамаи меҳмонҳои мо вогузор карда мешавад, ақл ё дил? ёхинед, дилро ғуломи ақл кунед, на ақлро ғуломи дил. зеро дил ҳар чӣ мехоҳад. вақте дил мехоҳад мо корро мекунем, пушаймон мешавем. чаро? ақл кор медарояд, баъд мегӯд ту чӣ кор карда истоди. барои ҳамин тамоми бузургони мо тавсия метиҳем ва ба шумо низ дилро ғуломи ақл кунед, на ақлро ғуломи дил. чун гуфтем дил ҳар чӣ мехоҳад. ин бисёр муҳим аст. ташаккур акаи диловар, ташаккури зиёд. як қисмати хеле кӯтоҳ пеш аз шумо меҳмони мо Овозхон Ихтиёри Иқболшоҳ буданд. ба шумо як савол гузоштанд, аммо намедонистанд ки меҳмони мо шумо мешавед ва шумо ба меҳмони навбатӣ як савол мегузоред. саволи он нафар барои шумо ҳамин аст ки аз ҳама чизи азизтарин дар зиндагӣ чӣ аст? ин саволи баҳсӣ аст. яке бошад мегӯяд ки дар ҳаёт азизтарини ман Парвардигор аст, офаридор. дигаре мегӯяд ки модари ман аст, яке мегӯяд фарзандонам аст. шумо кадомашро мегӯед? азизтарин чизҳо бисёр дорам ва инҳоро ҳама медонад кадомаш ба навбат ҳастанд. инҳо зина ҳастанд. зина ба зина ҳар кас ҷову мақоми худро дорад. аммо атрофи суол гузор гуфтед, намедонем пас аз мо кӣ мешавад. ҳатман бигӯед ки пурсед ки чанд сола шудӣ? гӯяд ки фалон сола. дар ҳамин қадар муддат ба мардум чӣ додӣ? чӣ хизмат кардӣ ба ҳамин кишвар? чӣ кор кардӣ? ман намедонам ҳофизат шояд гӯяд ки ман суруд хондам, ҳама рақс кард, хурсандшон кардам ё чиз кордор нестем. аммо суол мехостам ки ба ҳама диҳам ки чӣ кор кардӣ? зеро бисёр мебинем ки ҳамин сухангӯ ҳаст. аслан доим устод мегӯяд ҳар касе ки бисёр мегӯяд ӯ кам мекунад. аммо мепурсиш ки охир гапи зиёд мардум хаста шудааст. вақте ҳаст ки натиҷа бояд дод. ҳазор сухан ҷо як натиҷаро намегирад. ҳарчӣ ҳазор сухан гӯӣ, чӣ як натиҷа нишон диҳ. ӯ ки ба мардум чӣ кардӣ? чӣ кор кардӣ? фаҳмо. қабул. ташаккури зиёд. ва қисмати охирин, қисмати ниҳоии мо ин саволҳои ҳаводорони шумо. рафтем. беҳтарин. инҷо саволҳои мухлисонатон ҳаст. он саволҳое ки барои шумо писанд нест ё ин ки шумо намехоҳед ҷавоб гӯед, ин зангулаи сеҳрнок барои шумо. бале. шумо пахш мекунед ва он нафаре ки суол гузошт мефаҳм. бале. акаи Насимҷон наварбардори мо зикр мекунад ки аз сар то охир садо. хуб мо умед мекунем ки ин гуна намешавад. албатта ин шӯхӣ аст. хайр саволҳоро баъд шумо тақсим кардед? бале, албатта тақсим кардам. баъзан чизҳое ҳаст ки шояд ба нафси инсон расад, шояд. бале. саволҳое ки дар доираи ахлоқ ҳаст ман барои шумо гузор мекунам. хуб рафтем. ғолиб менависанд: салом ба ҳар деятон аз Вурух. Диловар, барои чӣ дар бораи Вурух як барнома намекунед? зеро доғи рӯз аст. ин масъалаи сарҳад бо Қирғизхон ошта. шумо чанд навор доштед? ба он нафар гӯед ки вақте ки навор тамошо накунанд айби мо нест. мо дар бораи Вурух барномаҳо кардем ва он гуна барномаҳо кардем ки то тамоми шабакаҳо ва телевизионҳои
қирғизистонишон дода буд ва ягона наворе ки ин қадар як сухани кӯтоҳ аз ӯи таъриф намегем, яъне ки тонист ки як чизи кӯтоҳро байни ҳамин байналмилалии ҳамсояро ҳатто то депутатҳои қирғиз баромада буданд. миннатдорӣ баён кард. ҳатто дар ҳамон ҷо филм навор мегирифтем дар Бухоро қирғизҳо омада ҳамроҳи мон расм гирифта буданд. бисёр хушҳол будам ки тавонистем як зарра сухан қатӣ нисбати тарафайн, яъне ки дар он ҷо таъқиру таънаву чиз набуд, яъне ки теппаи худамонро таъриф кардем, ба кӯи дигарон кордор нашудем. бар он нафар гӯед ки аз хоб хезанд. ташаккур, саломат бошед. хуб, умеда менависанд. салом акаи Салимҷон, хоҳиш мекунам ба Диловар Сафаров гӯед ки суруди ганҷина дар ин олами вайрона намоз астро сароянд. ин суруд рости гап 14 сол мешавад, хело зиёд мешавад, чун охирон баромади мо дар бораи имоми аъзам буд дар ҳамин стадион. иди ваҳдат ё ҷашнвораи имоми аъзам буд. 2008 сол буд. ин чанд сол мешавад? 12 сол. 12 сол мешавад. ҳамин охирон баромадҳомо буд. дигар аз ин чиз барои замзама интернет дароянд бошад, агар чунки аллакай аз ин чизҳо мо дур шудем. ташаккур. хуб бошад. Парвиз менависанд. салом алайкум акаи Диловар, дар оянда чӣ нақшаҳо доред ва ҳоло чӣ корҳо карда истодаед? нияти шумо чӣ аст? навиштам. хай ҳоло корамон муайян аст, чун атрофи ин гард задем ба чӣ кор машғул ҳастем. нақшаҳои оянда дар сатҳи ҷаҳонӣ филмҳо мегирем, яъне ки ин орзуи мо аст. ин касбе ҳаст ки ягона касбе ки мо аз ин кайфият мебарем, на ин ки мисл ҳар кора баъдан нафар ба зур ё хастагӣ не, ё барои пул не, барои кайфият. ба воситаи филмҳои таърихӣ миллата бедор кардан, таъриха зинда кардан бисёр бузургҳо дорем. дар бораи Сино, имом Бухорӣ, Исмоили Сомонӣ ва хусусан нақшаи асосии мо ки тӯли 2 сол корбар дорем, ин филми тоҷикон аст ки ҳатман ман аксашро равон мекунам. нақши лоиҳа дар як гӯшаи вай мегузоред то ки мардум мебинанд. филми тоҷикон аст ки аз таърихи тоҷикон аз самон қаҳри таърих то имрӯз, то ки мардум донанд кӣ буданд, чӣ шуданд, яъне фахр кардан неву, яъне ки бояд инсоне ки агар ки худшинос шуд худоро мешиносад. инҷо дуруст аст, гиромӣ дошти бузургони мо ва инҷо вобаста ба саволи тоҷикон низ яке аз мухлисонатон суол карда буданд. ман ҳоло вогузор мекунам. албатта Зуба менависанд. салом Диловар, ҳамон духтаре ки 2 фарзандаш ҷудо шуд, ягон карта накушодед ки ягон кӯмак кунем, ақаллан барои ҳамонҳо мегирифтем, ҳама каса ягон хона мегирифтем, падараш латӯкоб карда буд кӯ навиштам. он нафаре ки шумо навор кардед. бале, ҳамун навор тамошо кунанд, рақамҳои телефонаш ҳаст, чун мо баъдан ҳамин чизи нозукӣ ки аз ин чиз дур ҳастем, масъалаи картагузорӣ, масъалаи фондкушоӣ, масъалаи пулҷамъкунӣ, яқин медонем ки ҳар коре ки ба пул алоқамандӣ дорад дар ӯ ҳатман як беобрӯӣ ҳаст, чун 10 кас пул тиҳад 10 фикр дорад. пагоҳ мехезад, беҳуда шармандата мебурад. барои ҳамун баъзан чизҳо рақами телефонша гузоштем. марамат вай ки бошанд телефон кунанд, занг зананд, бо худи модараш суҳбат кунанд ва ҳар чӣ ки ҳаст хизмат кунанд. чаро вақте ки бевосита шумо метавонед муроҷиат кунед, ба воситаи чизе ё ба воситаи касе бошад? ташаккур. беҳтарин. ҷамшед менависанд. акаи Диловар, бисёр барномаи хуб доред, махсус барномаи Чашми умед бо Саидмурод Давлатов. ва як савол доштам. дар нақша доред ки суҳбатҳои тарбиявиро бо шахсони босаводи миллат бисёртар кунед ва мо ин хел суҳбатҳоро интизорем, навиштам. бале, дар пеш як барномаи дигар омода шуда истодааст. 2 барномаи дигар омода шуда истодааст. як не 2. якеш Бибиҷон аст. ҳаракат дорем ки ҳамин барномаро бо ҳунарманди шоистаи тоҷик Маълима Сайра Мисоева ки бисёр дӯст доштем ки ҳамчун як ваи Бибиҷон аст ко образ насиҳати Бибиҷон барои набераҳо сари дастархон нишастан, партоваро чӣ хел партофтан, чӣ хел салом додан, чиста одде. мо
барномаҳои бачагона надорем. бале он телевизионҳое ки мебаранд рӯз дига хона нестем. бале филмҳои тасвирӣ ҳам ангушумор ҳастанд. мисоли оддӣ баъдан барномаҳои бачагонаро тамошо кунед, аз ҷиҳати ахлоқӣ гирем, агар мумкин нест тамошо кардани кӯдакони мо. барои чиш хаинаш буд? ҳамаи мо чашм дорем, ақл дорем, дида вай мекунанд. бачагона дорем нақша. дуввум дар бораи занҳо, чун аз сабабе ки муроҷиати мо бисёр аксари занҳо аст, кӯшиш дорем ки дар бораи занҳо чӣ хеле гуфтем. номи барнома хушбахттарин зан дар олам. барои рӯҳияи занонро баланд кардан, то ки дар зиндагӣ зан нақши муҳим мебозад. нақши муҳим аст. силсила барнома мешавад ин охир. ин чиз аст. хеле зиёд оҳиста оҳиста, масалан дар бораи таърих барнома кардан, ҳар ҳафта як бор чӣ гунае ки гуфтанд мебинем ки ҳар чӣ ки мардум ниёз дорад, ҳар чӣ ки барои мардум фоидаовар аст, даст ба ҳамон мезанем. лекин оҳиста оҳиста, чунки як худи мо наметавонем тамоми корро дар як вақт анҷом диҳем. бале. хулос нафари эҷодкор наметавонад ки ором бошад. салом акай Салим, ба Диловар Сафаров савол медодам. аз зодгоҳ ҳам ҳастанд, дар кадом гузар ва айни ҳол дар куҷо ҳузур доранд? аслан гирем вақте суол медодан аз куҷо мо ҷавоб намедодем. ба он хотире ки дар мо ягона чизе ки моро шикаст дод, ин маҳалгарои мо буд. маҳалгарои мо буд бисёр як ваи бузург буд ки моро хело шикаст. аз ин сабаб намегуфтем не ба он хотир, аммо ба он хотире ки то ба нафс наводои мо мегуфтем тоҷик ҳастем. аммо агар ки бисёр шафқовар бошанд, аслан зодаи масҷо ҳастам ва пас аз хатми донишгоҳ дар шаҳри Хуҷанд кор, фаъолият ва зиндагонӣ мекунем. пас аз оне ки мисол чандин ҷойҳо даъватӣ шудем, рафтем кор, аммо Хуҷанда ихтиёр кардем барои зиндагӣ. хеле намедонам, умуман писанд омад барои мо, барои зиндагиимон ҳамин шаҳри Хуҷанда ихтиёр карда ва ҳамин ҷо мондем. фаҳмо, беҳтарин, ташаккур. ғамгин мабош, савол медиҳанд. салом ака, савол чунин: барои блогери машҳур шудан чӣ корҳоро бояд кард? шумо дар боло гуфтед дар қисмати аввал. бале, барномаи сар ҳаст. бале. хуб, нафари дигар менависанд: салом, саволи ман чунин аст. мақсади Диловар чист? яъне бо кадом ҳадаф пеш рафта истодааст? барои пул ё хизмат ба мардум ё ҳарду навиштанд? ина чун ҷавоб додем. дар боло қисмати аввали барнома. барои чӣ ва чӣ? барои пул ё кор ё мардум? ина мо гуфта наметавонем, зеро интервю гӯем нафаре пайдо мешавад мегӯяд ки ё ин барои ҳамин гуфтем ҳар нафара гуфтораш, рафтораш мебинед худаш муайян мешавад барои кӣ ва барои чӣ кор карда истодааст. бале. робин менависанд: ассалому алайкум акай Диловар, суоли ман чунин аст. оё шумо бори ҳам аз касби пешниҳод кардаатон пушаймон шудаед ва ё ин ки баръакс шумо хурсанд ҳастед? навиштанд. баъдан ҳолатҳо мешавад ки вақте ки бисёр танг мешавад одам, шудааст дар зиндагӣ гуфтам ки биё тарк мекунам, ҳамашро тарк мекунам, ин ба монанди мардум оддӣ зиндагӣ мекунам, аммо намешавад. вақте ки медонӣ ки мардум ниёз дорад, вақте ки медонӣ ки мардум вақте он чӣ ки ҳаст барои ту медиҳӣ, чун ҳама чиз як вақт дорад, бояд истифодаш. гул ҳам як замон дорад. гул вақти буромаданаш не, вақти ҳамун шукуфтанаш метавонад ба мардум хушбӯӣ диҳад, зебогӣ дорад, ҳарчӣ. баъде ки пӯд шуд ё чӣ шуд, дигар лозим нест. барои то хушбӯ ҳастӣ, кӯшиш карда накун ба мардум хушбӯӣ диҳӣ. чӣ хеле ки ё шайх Саъдӣ, фаромӯш кардам, ҳофиз мегӯяд: гули ҳамом, гули хушбӯи дар ҳамом рӯзе расид аз дасти маҳбубе ба дастам. баъду гуфтам ки мушкӣ ё абири, ки аз бӯи диловези ту мастам. дасташ як дар бораи ҳамнишинӣ мегуфт, дасташ як хок, як лои оддӣ мебарояд, ин қадар хушбӯя. гуфтам ки ту мушк ҳастӣ, амбар ҳастӣ, чӣ ҳастӣ? мегӯяд. гуфт ман як хоки оддӣ ҳастам, вале муддате бо гул нишастам. яъне ки ҳамин бо бармегардем, гул хушбӯӣ метиҳад ба ҳамон вақте ки тони фоидаат расад, ҳамун замон те. аммо фаромӯш накун, агар ту пӯч нашудӣ, агар ки касе туро наканд дар ҳолати гулӣ, фаромӯш накун ки зимистон дар пеш аст.
این یک فیلسوفی است گمان میکنم به خود گرفتن. تشکر. سلامت باشید. خب بهروز می‌نویسند همین سوالی مرا حتما رسانید به آقای دلوار. شما کدام سال کدام دانشگاه را ختم کردید و اصلا کسب شما این روزنامه‌نگاری است؟ نه. دانشگاه اقتصادی رو ما ختم کردیم. اندازچی هستم، یعنی انداز نلاگ میگم. بله. در جدای ژورنالیستی، در جدای راویگی، در جدای این چیزها همش اگر چیزی مثال میاریم همین چندین نفرانی که در کسب خود ماهر هستند که ما خودمون ماهر نمیگیریم، اما وقتی ترجمه حالشون میبینید که همون چیز رو ختم نکردن، میبینید که اون چیز دیگر است. اما کسبی که مهارتی که چون گفتیم مهارت استعداد پروردگار میکرد و تو باید اونو درست استفاده بری. این بسیار مهم است. بسیار نفران نادرست استفاده میبرند که بعد به شکست و ریخت و موفق نمیشوند. تمام بهترین. خب شرف می‌نویسند سلام آقای سلیم جان و آقای دلوار، با شما بردباری تمنا دارم. آقای دلوار با شما سوال دارم. فیلم تاجیکان چی شد؟ التماس معلومات دهید که بی‌صبرانه انتظار هستیم نوشتم. 2 سال باز لایحه داریم، لایحه کشیدیم، کارباز داریم، چون برای او نه کمش 7 دولت رفتنمان در کار است و این بسیار زحمتی بزرگ طلب دارد. ما بیگذار 5 سال نویس میکنیم، سری مقصد میبینیم، اما نوارگیریش آسان است، یعنی بعد در 1 سال نوار میگیریم. چون که این کاری هست که مقصد داریم مثل تاجیکان گون کتابی بابا جان غفورov به یادتان میاد. پیش نظر میگذارم گرچندی که کتاب تاجیکان خیلی زیاد است اما مشهورترینش بابا جان غفورov. ما هم در کارمون همین طور کردنی هم که دویم استاد میگه زن یا حامله دار میشه یا نمیشود، کمک کش نیست. یعنی مقصدی ما کلا دیگر چیز است. برای تا که فیلم تاجیکان گویند که تو که بگذار پس از ما هم ثبت کنه، اما همین چیز در ذهن مردم وای شود. تمام جا گیرد. نفر دیگر می‌نویسند سلام علیکم، با شما راوی برنامه و به مهمانی شما آقای دلوار شاه خواهشمندم گویید استاد میگوید استاد آن کس در این کارهای نیک کیست؟ خیلی این همه میدونیم که به استادها کاری کردن نمیشود، اما این از روی عادت است. یک سری دیگر رو برای شما باز کنیم. وقتی که انسان از نوم خودش گپ میزند این به مردم کمک میکنه، مثلا فلان کار کردن در کار، یا که فکر من این است یا که وای من این است. نه، استادها گفتن فلانی گفت، این به شنونده است که ملایم میرسد. بسیار مهم است. یعنی که یکی از راههای موفق تر شدن و تمام نفرایی که میخوان چی گفتن، کی گفتن، در کدام حالت گفتن، بود چیزها بود که به ذهن مردم چگونه گفتن. وقتی همه اینو یک جایه کردی و مخته کردی به مردم دادی، البته مردم باید قبولت میکنند، مردم گوشت میکنند. این بسیار مهم است که اکثر مردم این چیز احساس نمیکنند. فهمم. گپ سری طرز پیشنهاد. بله. تشکر زیاد. فریده می‌نویسند السلام علیکم، با شما و آقای دلوار خیلی خوب شد که آقای دلوار شاه رو به این برنامه تکلیف کردید. تشکر به برنامه. از آقای دلوار پرسیدنی هستم که من 2 کودک بیمار دارم، طبابت رو فقط در آلمان میکنن. اگر من به شما مراجعت کنم برای طبابت پول جمع کردن میدهید، یعنی برای طبابت فرزندم کمک میکنید؟ اگه پیشه که رحمت باقی در بنای خدا بمانید. ما این سوالی که گفتیم باز همان هر چی که جمع کردم ما میخوایم کمک کنیم، اما به واسطه یک مایده مهنت ما، یک مایده کمک ما، مردم ما همین است. دویما دنبال آدمی کفته میگردد که کجا خطا میکنی که تو که عیب تو رو اشکال کنی. همونجا گویا وای میگیرد 5 سو میپرتاد پگاه همین 2 پا در یک موزه نوار میکنی، میگه پولی من کنی، مجبور میشی. در زندگی همه اونهایی که کردن دیدیم چقدر برای همون خوبش ما از این چیزها هستن. نفرانی که میکنن، هستن نفرانی که تجربه دارن، اما ما تجربه نداریم، اما ما چیزهایی نداریم و عصبهای زیاده نداریم که منت مردمش شنویم. فهمم. تشکر زیاد اکو. خب عبدالجلیل می‌نویسند سلام آقای دلوار شاه، چرا رقم تلفنی که در نوارها میگذاشتگی رو خودتان جواب نمیدهید؟ با شما چه خیلی تماس گیریم و اگر رقم‌های آفیس رو تیسیل میکنید خوب میشه، زیرا اکثر مخلصانتون تیسیل دارن نوشتم. خب
آخر این سوال اصلا نمیدونیم چگونه جواب بدیم. وقتی که رقم هایی که هست برای که این چیزها روزش هزارها زنگ میشد، من نباشد یگان کار نکنم فقط شینم زنگ جواب دیم. بله این چیزی من نمیتوانم، چون عصبها تا کدام اندازه اونجا هر یک سوالهایی میبید یک لحظه نزدی بشینید بعد میفهمید که تا حتی که همین سوالهای بعضن چیزی که الان همین پیشکم خوراک نخورساد است چیکار کنم مثال یک چیزهای ساده و برای اون عصبهای بسیار مستحکم در کار است که بعد یک روز دراز شینی اون با اون نفر وای میکنن. فهمم. اما نفرانی هستن که به شما به این کار کمک میکنن. آدما چیزی که مهم میشمارن برای شما میگن. آدما برای آدما یا که برای چیزشون سوال جواب گرفتن چندین کیلومتر میروند، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا. هیچ گپ ندارد 2 دقیقه 3 دقیقه صرف کنید کدام طرفه نباشد. بله تشکر، سلامت باشید. خب چند سوال دیگر میگذارم، من جمع بس میکنم زیرا خیلی سوال‌ها زیاد هست. دوستان عزیزان، نفرانی که سوال‌هایتان اختصار شد مرا معذور دارید زیرا صحبت ما با نکای دلاور خیلی طول کشید. این نفر را ما زیادی بعد بیا جمع بس کنیم، وقتشون رو نمیگیریم. همینجا جمع بس کنیم. خب باشد، خوش شما است. چون که در این مدتی سوال‌ها الکی دوامش معلوم شد چی سوال‌ها هست. این سوال‌هایی که میبود که به مردم یگو فایده میداد، چون که چی است، من چند سالم، چند فرزند دارم، چی کار کردم، چی میخورم، چی میپوشم، چیزو. اما میدونید که دلار اون نفری که مثلا با شما پیروی میکند، شاید اعتقاد دارد، شاید هواداری شما هست، سخت میخواهد که مثلا در از زندگی شما فهمیده باشد که مثلا دلار در چایش چقدر شکر می‌آورد. جستجوی کند بیاد هنگامی ما صحبت کنه. آدم‌ها سمرقند و بخارا میرفتن به خاطر بدن چیزها. فهمم. تشکر. با همین جمع بس میکنیم. اینجا فرجام است. آخر سخن شما برای بیننده های ما، برای هواداران خودتان نرمد. راستی به همه شما تماشابینان عزیز بهترین نعمت سلامتی است. سلامتی تمنا داریم و در زندگی پرصبر و پرطاقت باشید مردم. اگر زندگی آسان می بود هیچ ها نمیشد. زندگی به مانند مادر است، گاه میزندمان به خاطر اصلاح و تربیه و گاه آغوشمان میکند. در این پستی و بلندی های زندگی به شما صبر را تمنا داریم و سلامتی و صبر و اینها دیگر زندگیتان خوب شده می رود. خدا نگهبانتان. تشکر زیاد. خوش آمدید. صمیمانه میگویم که تشکر که تکلیف ما را پذیرفتید و من تنها در آخر میگم که عزیزان دل ما را هفته آینده انتظار باشید. ما برمیگردیم. خیر. обуна шав. YouTube канали Нигоҳи Нав. барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи Нигоҳи Нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.